Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu delim sa vama recept za jako mekano testo za čiju pripremu nemate čekanje. Sve je jako jednostavno i ovo je nova metoda zavijanja u ružice, mislim da će vam se jako dopasti. Za početak spremite 100 ml mlijeka, jednu malu kašiku šećera i jednu malu kašiku suvog kvasca, pa to sve promešajte, mlijeko je toplo. Zatim spremite 300 g brašna u koje ćete dodati jednu malu kašikicu soli, kao i polovinu kesice praška za pecivo, pa sada zajedno brašno sa time sjediniti. U smesu sa mlijekom brašno dodajte postepeno, a za početak dodajte 1/3 pa počnite da sjedinjavate smesu. Sada dodajem i drugi deo brašna, također ću sve da miješam sa špatulom da se sjedini i dodajem sad i ostatak. Potom dodajem 100 ml jogurta kao i 50 ml ulja. Uzimam špatulu i sada ću da sjedinim sve ove sastojke da se lijepo pomiješaju i testo bi trebalo da bude onako pomalo lepljivo, ali da možete lijepo da ga sjedinite da se ne lepi za posudu niti za špatulu dosta mekano. Blago pobrašnite kako biste mogli sada rukom čisto tek toliko da premesite da biste sjedinili sve sastojke. U ovom delu nemojte molim vas da preterate sa brašnom, otprilike jedna supena kašika sasvim dovoljna, zavisi naravno od brašna koje koristite, ali molim vas da ne preterate, da testo ne bude suvo, treba da bude mekano i da izgleda ovako. Uzmite malo pobrašnite radnu površinu i sada blago premesite kako umete. Ovaj recept je zaista i za početnike i mogu ga napraviti apsolutno svi oni koji nisu nikada mesili jer su sastojci potpuno provjereni. Dobro premesite da ste sigurni da su svi sastojci dobro sjedinjeni. Pa podlogu još malo pobrašnite i sada je potrebno da razvijete ovu jufkicu, odnosno da je podijelite na 6 jufkica. Možete i manje, ali ja volim da napravim ovako malo veće ružice i vidjet ćete koliko je to zapravo jednostavno. Sada svaki ovaj trouglić samo napravite ovako u jufkicu, blago premesite i poređajte. Ja ću na jednu dasku, vi možete i na tanjir i obavezno ih pokrite. Uzimamo jufkicu, ono što je jako dobro, malo pobrašnite podlogu, jeste da nema čekanja i ovo testo je odmah spremno za pečenje. Sada ću jufkicu ovako da razvijem u jedan krug, ne treba da bude suviše tanko, vidite otprilike kako sam ja to razvila. I sada podelite na 4 jednaka dela. I svaki ovaj deo poređajte kao što ja sada ređam. Ovako sam vam sada dosta približila da možete da vidite sve jednostavno. Nemojte molim vas preterivati sa brašnom da ostane mekano. I sada uzmite i prepolovite na pola ove parčiće, deliće, kako god. I sada ćemo ovaj prvi deo da urolamo i već se nazire jedna lepa ruža, ali kako bi ona bila još raskošnija, sada ćemo da iskoristimo i ova 4 dela, odnosno polovine i ovako ih ređajte da sa svih strana imate ovako lepe obode ruža i da ona, kažem, bude jako raskošna. I ovo je tako jednostavno, kada pogledate zaista nije ništa teško, recept je krajnje lak i mislim da može napraviti svako. Naša prva ruža je spremna, možete uzeti tepsiju i poređati je, obavezno da čuvajte pokrivene ružice u tepsiji. Sada ćemo da izradimo i drugu. Ja sam za ovaj recept koristila brašno tip 500 i moja preporuka je da koristite njega jer je mnogo lakše za rad, tako da eto, to je moj predlog. Vi naravno možete koristiti neku drugu vrstu brašna, ali da vam lepo ovako uspe, da se ništa ne lepi i da one budu mekane, brašno tip 500 za kisela testa, kiflice, hleb je idealno po meni. Sada vam prikazujem i drugu ružicu kako pravimo, zaista je sve jednostavno. Ja se unaprijed izvinjavam na mom glasu zato što sam se prehladila, ne znam da li osjetite, ali eto, trudim se maksimalno da pričam koliko mogu
da to ne zvuči loše, mada verovatno zvuči, ali kažem, izvinjavam se, prehlađena sam. I naša druga ruža je gotova. Sada ćemo poređati svaku. Ja sam u međuvremenu napravila svih 6. Vi možete napraviti manje, veće, kako volite. Možete napraviti duplu smesu ako želite više. A eto, ja sam sada pokazala primjer kako je jednostavno. Čuvajte ih pokrivene dok sada ne pripremimo smesu od jednog žumanceta i dodat ću 2 kašike supene kašike mlijeka, pa ćemo to sve da promešamo. Znači ništa se ne čeka, samo sam pokrila dok nisam spremila ovu smesu. Otkrivamo i sada ću da premažem sa ovom smesom. Zatim ću da pospem i malo susama odgore. Vi možete kima, lana, nešto drugo po vašem izboru i naše testo je spremno za pečenje. Peče se u jako dobro zagrejanoj rirni na 180 stepeni. Kod mene se peklo tačno 15 minuta. Ja sam nakon toga rirnu isključila i ostavila da se one prohlade tako u rirni. I eto, za nekih 20-25 minuta sve je bilo spremno. Sada sam vam prikazala nekoliko da vidite koliko je testo mekano. Obavezno čuvajte ružice pokrivene kako bi ostale mekane, jer ovo testo može zaista dugo da ostane mekano. Nadam se da vidite iz ovog videa koliko je zaista mekano. Ovo je krajnje jednostavan recept koji može napraviti svako i nadam se da vam je bio koristan i da ćete ga isprobati. Voljela bih jako da mi pišete utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas sve puno.